ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୁତି କେ ଗୋ ମୁଁ କହିବା ଗିର ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଧନ ଦେବୁ ଗୌତର ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୁତି କେ ଗো ମୁଁ କହିବା ଗିର ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଧନ ଦେବୁ ଗୌତର କେଉଁଠାରେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଗୋରହି କିଏ ଯାଇ ଆଣିଥିଲା ଗୋ ଦୁତି ସହି କେତେ ଭରି କେତେ ମଶା ଥିଲେ ଗୋଆଣି ଆହା ଥିଲେ ଗୋଆଣି କିଏ ସେହି କାଲେ ଘର ନିର୍ମାଣେ ପୁଣି କିଏ ସେହି କାଲେ ଘର ନିର୍ମାଣେ ପୁଣି କେତେ ଭରି କେତେ ମଶାରେ କଲେ ତିଆର ବୁଝାଇ କହିବ ମତେ ଗୋ ଦୁତି ମୋର କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଏହା ଅଛି ଗୋ ପ୍ରମାଣ ଏହା ଅଛି ଗୋ ପ୍ରମାଣ ବୁଝାଇ କହିବ ମତେ ଗୋ ପ୍ରାଣ ଧନ सीता हेतरी मरे नहीं हे पारे जदि भी तुम सुवर्ण सीता सुवर्ण थिला केन जगारे सुवर्ण के आनी थिला किए केते भरी केते मसा केते रति रे सुवर्ण सीता तैयारी करथिले कालेगटा की बोलो से भगवान मनस्कामना पूर्ण होलन देगे बार से माने कृष्ण पाठ रे मनमुग्ध होय केते टका प्रदान करिछन सही हमर सही सिद्धेश्वर बाबा तांको दुखने सुख प्राप्त करन देगे बार बोलो प्रेम से एक बार अरे बोलो आगो दिन हनुमंत किसकिंदा गले दिन हनुमंत किसकिंदा गले 22 मोहन 7 रति शुणाणिले 22 मोहन 7 रति शुणाणिले 7 मोहन 7 रति कोले निर्माण निज कालीगर से हनुमान जे सुनो हे ब्रज मोहन शास्त्रे जहा लेखा कोई देवी का शास्त्रे जहा लेखा कोई देवी का बुझबे पंडित जन बाप धन गो पुराण देवी प्रमाण दिन हनुमान किसकिंदा जी थिले किसकिंदारू 22 मोहन 7 रति सुनान थिले 7 मोहन 7 रति सुवर्ण सीता तैयार थिले सीता माता को केहे भी नहीं देखते जेते बेला रामचंद्र पंचवटी वन रे सीता माता को हरे दिथिले जेते बेला सीता थाप कर गेले पहला हनुमान जे थिले अशोक मोरे देखिथिले से अशोक मोरे देखिथिले बोले तांकर चेहरा के भाभी भाभी गुटे सोर कोले हेतु कोले सीता माता जेन प्रकार देखिथिले सही रूप वर्ण रे सुवर्ण रे सीता तैयार थिले हनुमान निजे मिस्त्री निजे कालीगो विश्वास लागला कि नहीं कारण हेला को तो केते भरी केते मसाबला सुना के नथला के आनला भी बेलो के गोरला भी बेलो हनुमान गोल हेबी बेनी तमे अछि मते का बली का बेनी दिने हनुमंता किसकिंदा गले 22 मोहन 7 रति सुना आनिले हां हां 7 मोहन 7 रति रे कोले निर्माण निजे कालेगर से हनुमान सीता के बोले किहे ने देखि थई जेते बेले हनुमान सीता ठाप करि जितिले अशोक वन सीता के देखितिले तो से सीता के देखितिले बोली सीता जनता दिसुतिले सही परि रूप वर्ण रे गुरे सुवर्ण सीता तैयारी करथि हां हां जदि भी हनुमान किसकिंदारू 22 मोहन 7 रति सुना आनिथिले 7 मोहन 7 रति रे सुवर्ण सीता तैयारी करथि तार बाकी सुना का कोले कहना को नर खाइनो हमर घरे नहीं खाइ तो ना बोले पत्रे जो जेते अगली वाला सुना का कोले बोले पत्रे जो मते 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 मुलुक कहि दितो का बोली कहबी हनुमान 7 मोहन 7 दे सुना आइले किसकिंदारू और सुवर्ण सीता कहि दिले सरी गोला का बोलतलो सुना के नथिला के आनला पर बोलो होय हनुमान किसकिंदारू 22 मोहन 7 रति थिले जदे भी 22 मोहन 7 दे सुना आइले हां 22 रु 7 गोला केते रहबा और केते 15 मोहन सुना हनुमान रखी छे केन जगह रे से सुना काना हैला और कहा के देइछे सेदा मते कहला को ए सुना गिरिटा काहे नंदर बेटा 15 मोहनर कथा बस बस सुना गिरिटा काहे नंदर बेटा ई 15 मोहनर कथा 5 मोहन जे तहिरु काढिले 5 मोहन जे तहिरु काढिले गढिले गज मुकुटा जे सुन नंदर बेटा सीतार गला रे हो तांकर गला रे सीता गला रे पिंधिले सेटा जे सुन नंदर बेटा
मोहन सुना अगली जेथला हनुमान फिर 5 मोहन काढ़ी देले गुटे हार बनाले नहीं कि से सुवर्ण सितार गलारे पिने देथिले 5 लाला रहा 10 मोहन आरो जेते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कले आरो जेते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कले दुई भाग नहीं 4 मोहन को 2 भाग नहीं 4 मोहन को बाहे बाहुटी बांधिले हनुमान पिंधिले करी जतन हनुमान 4 मोहन नेले 4टा बाहुटी बने थिले आरो तमर भलिया से मने बाहरे पिनी थिले गुटे गुटे मोहन रो बाहुटी बने हां हां 4 मोहन गला 10 रु 6 मोहन का गली आगो मस्तके बांधिले किरटी करिले महाबलवंत वीर ओह महाबलवंत वीर तेने मोहन रे किरटी होइला रहिला अधा हस्तर अरे से भितरु फेर 3 मोहन काढ़ी देले हनुमान गुटे किरटी बनाले तमार भलिया मस्तक रे सामने पिनी थिले आउ 3 मोहन का गली आर मात्र 3 मोहन रहला 2 मोहन को रखी थिले ताको चुराई नेला रावण 2 मोहन को रखी थिले ताको चुराई नेला रावण 1.5 मोहन रे तापुर होइला अच्छा 1.5 मोहन रे तापुर होइला रहिला अधा मोहन बाप धन स्वर्ण लंका हेला जान से भितर 2 मोहन के खाली रावण चुरे को नेथिले जेन 2 मोहन के नेथिले 1.5 मोहन के खाली तांकर बसबार सिंहासन बनेथिले अधा मोहन के अगले को रहिते ताके स्वर्ण लंकार लगेथिले आ गुटे मोहन का गली आर गुटे मोहन आरो जेते एक मोहन रहिला गले सुनारी घर को सुनारी ना कहो ओए सुनारी ना फिर जानले तो कहमे आरो जेते एक मोहन रहिला गले सुनारी घर को काशी बोली करी सुनारी जे थिला अच्छा काशी बोली करी सुनारी जे थिला हां देई देले जे ताहा को बाप धन देई देले जे काशी को समापन कहे जग बंधु हेन 22 मोहन कनी समापन कहे जग बंधु हेन बेचा कुजे देख खबर पांजुरी होइछे बेचा कुजे देख पांजुरी होइछे कुकुर कुजग्य साल ग मोहन मांकड़ खावचे पाना पृष्ठारे मंगलाधर कृत्य कृत्य अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर कृत्य अच्छा अविश्वास थिले जे देखो बारे पुराण कहो अविश्वास थिले जे देखो बारे आगो दूती कृष्ण को रहस्य पित्त बास दूती कृष्ण को रहस्य तृतीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर लिखिछन पूरा रोना होचे दूती कृष्ण को रहस्य गीता यहा दे विश्वास लागला कि नहीं यहा दे का हेला जे मोर माई घर के दी जाओ देखु जगो मामू ए धन रे मत आरु नाय चोहरा आ खाबू आ लिया भुगा धो जा चोहरो छे खाबू ताकर बेले यादे हंता बाधवा खिसा बिना गो ए धन रे मत आरु नाय चोहरा ए पिला गो मत आरु नाय चोहरा आर घरे गला छने गला ई फगुने परसे हेला ई घरे गला छने गला ई फगुने परसे हेला कह के बे दे बधरा
चोहरा ए धन गो मते आरु नाए चोहरा हाय रे सांग स्वर्गी डांगा लुबलु भानी रंग ढंग चेहरा तोर सभरा हाय रे सांग स्वर्गी डांगा लुबलु भानी रंग ढंग चेहरा तोर सभरा के धन रे मते आरु नहीं चोहरा के धन रे मते आरु नहीं चोहरा ई घरे गला छने गला ई फगुने बसे हेला कह के बेदे बुधरा घरे गला छने गला ई फगुने बसे हेला कह के बेदे बुधरा के धन रे मते आरु नहीं चोहरा धन रे मते आरु नहीं चोहरा खेटर न तुमके पदे कहि पैन बर्ता न बोले नेगला बेनी फट करी तुम बोलतो जे देखो तमर सती घाट रखि देबे कथा मुई तो तमर सरकी पहिले नान मानी धरते मोर सती घाट नारे जन किचिरे परचो बहुत किछि जिनथबो मोर बाबू कहानी जानबा सब किछि जिनथबो होय सबु जिनचो होय दुलिया पिला हां सबु जिनचो जदी जिनचो मोर सती घाटे केतरा बाट छे गो और सती घाटे केतरा घाट छे और सती घाटे केतरा सील पड़ी छी कहटी के सुनसी तापरे आके गो तमर घाटर सील बोलछो आदि ई डेली जो शहर पर हमें पर नहीं जानबार डेली जो छ मोरगान से बने तो बुरो झांजी छापी ही जेगो हां केरे कुरागर से बुरो झांजी के मात्र 3टा घाट बनै छ हां घाट बोली 3टा আছে से 3टा घाटे गुटे नसीब 3टा घाट केन केन तरह घाट देखे दियो त केन घाट तमर सती घाट साढ़े डोंगा घाट अरियाड़े मुद घाट केन सील भेल रेंगटा सील हे पैन के पूत ढुलिया होय मुई पीसी हे पीसी मुई कहे छी भी नहीं से पानी किमना पीला जे पैन के चलू चार तुम्हें पीले नहीं चले नहीं का हला जी नहीं चले ए मा है सती घाटा डोंगा घाट हेतले हे पान के पी थी का से नहीं चलला हे मुद घाटर हे गो घाटर पान के पीमु प्रश्न हारी गलो मु पत्रे जगाना तुम बुझू जगाना कहू जगाना मोर सती घाट केतरा पाट बोलथिनी सती घाटे केतरा घाट बोलथिनी सती घाटे केतरा सील बोलथिनी घाट कहै छ 3टा सील कहै छ गुटे बाड़ी तमर घर भेजत में 10टा बाट बने थबे जे हे बाट लेके मु चेक करी जिमी के केनता से फट करी कहै दे जे तमर सती घाट रखि देबै कथा मु तमर सरकी पले नाना आपरेतिनी एतना लागि भिलिया पिला नरसिंह तारे गुटे पद लिखि अछि ब्राखो खाओ छे पातला कदले घोसरे खाओ छे पान बनर पिराटी वैष्णव होए सभारे कहछे ज्ञान माता खाकेरी जे पुत्र जे भंडारे काके डाकु छे खोले वो कहछे 18 बरस माता जन्मी छे काली आवाज गोडिया का मते एंता हाल मते भल लागछि नानी नानी मुई तमर नानी होय आगो एतला एक बार सतीघाटर पार देखे सोर करबो मोर ससुर घर के मैं कुनिया गनी मोर का गला मोर ससुर घर के मैं कुनिया गनी मोर बरसलार कुनिया संग मैं पिरती गनी मोर बरसलार कुनिया संग मैं पिरती गनी जे मोर गर्भु जन्मिला मोर साली ई मोर साली फिर जन्म करछे मोर बड़खा दादा के मोर बड़खा दादा तार जुड़े छी बड़ जी के बियाह छे मोर बड़ पिला तार सांझी के फिर बियाह छे मुई तुम बुझाई देबो झटती बाप धनगर सुनिबे पंडित भाई सती घाटर पाट को हंता स्टोनिंग मन थी स्टोनिंग पाट बनेगा पचे खाया कोला मोर इरा खाना इरा को काना ए मन तो केते दिन गोला रावण गर्भ ए मेरिया रावण गर्भ मास हला के रावण गर्भ कोला पेट फटे देमी रावण गर्भ कोला जे बोला गर्भ हला का बोल ना तारे मार भी खाए जेले कागा रूल के करतो तोर बाहरी में तुम्हारा खाना इरा मोदेरा को प्रश्न पजरो छे मोर सास घर के मैं कुनवा जो छे हां बोलो भाभी ने जे मोर सास घर के मैं कुनिया गनी मोर ससुर घर के मैं कुनिया गनी मोर बरसलार कुनिया संग मैं पिरती गनी जे मोर गर्भु जन्मिला मोर साली ई मोर साली जन्म करछे मोर बड़खा दादा के मोर बड़खा दादार तार जुड़े छी बड़ जी के बियाह छे मोर बड़ पिला तार सांझी के बियाह छे मुई काना कह गेबा
এটা পুরাণর কথা এটা নাই 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 পুরাণর কথা কেটা এন্তা ধনা এ বাবু এ ধন্দা নি হেছে ধন্দা নিছে আর শোনা তো এন্তা ধনা যদি পচাইব বলে তুই তোর বুয়া তার বুয়া তার বুয়া তার বুয়া তার বুয়া তার বুয়া বি নি কই পারে আরে এন্তা ধনা বলে দিনে অর্জুন কৃষ্ণকে পচাইছিলে কৃষ্ণকে পছরে গেলে অর্জুন বইলে হে নন্দর বলা মোর কা গলা অর্জুন বইলে হে নন্দর বলা কুকুরা অন্ডা ভিতরে কুকুরা চিয়া মলা হ্যাঁ কুকুরা অন্ডা ভিতরে কুকুরা চিয়া মলা অন্ডা তো নেই ফাটি কেন বাটে তার জীবন গলা কেন বাটা জীবন গলা হাটানে জানবার তুই হে অন্ডা তোর বেড়া ঘুলাই যাইছিলা তোর বুয়া হেইতিলা পরে শ্বশুরর পুଅ হে অন্ডা ভিতরে পরে চিয়া তার গোড়মুড় ସବୁ হেইতিলা না হে কেনার খুলি গলা ও হবেলে গোল মুড় পে সবু হেতলা ন তাকর কহবার হিসাবে কুকুরা অন্ডা ভিতরে চিও চিও করে গোগোতলা অর্জুন বেলে নন্দর বলা কুকুরা অন্ডা ভিতরে কুকুরা চিয়া মলা কেন বাটে তার জীবন গলা যে অন্ডা নি ফাটলা গোল হেইতিলা অর্জুন এটা পতরা যে কৃষ্ণ গানা কহিনি পারলে কে কৃষ্ণ সাঙ্গ সাঙ্গ উত্তর দিলে যে অর্জুন বুঝিনি পারলে हां बोली শ্রী কৃষ্ণ বেলে শুনো হে অর্জুন সলা বেলা আর উল্টে অর্জুন কে গালি হিচ শ্রী কৃষ্ণ বেলে শুনো হে অর্জুন সলা কুকুরা অন্ডা ভিতর কে যেন বাটে জীব আসিতলা সে বাটে সে জীবটা চালি যেতে ভপা তেণু করে তোর অন্ডা নি ফাটি গোল হে গিতলা অন্ডা ভিতর কে কেন বাটে জীবন এসলা জানা অর্জুন দেখিছিলে কে কি তুমি কৃষ্ণ দেখিছিল নাই যেন বাটে জীব আসি করে ঘটরে লাগিতলা সে বাটে সে জীবটা পলে যেতে বলি তোমার অন্ডা ফাটি নি কি চড়কি নি গোল হে গিতলা তোমারটা হচ্ছে ধন্দা মুই যেনটা পতরে যা একুরেট প্রশ্ন তোমার রাধা কৃষ্ণর কথা পুরাণ প্রমাণ দেমি আর পুরাণ ছাড়ি দেমি राधा कृष्ण কথা এটা তোমার রাধা কৃষ্ণর কথা এটা পতরেছে কইলে তেল পান পিজো নি হচ্ছে বেলে পিবা আগে পড়বা বি টাইম পড়লে তুমি কহুছ যে কানা ই মোর সাস ঘর কে মুই কুয়া যেথিনি কানা পাইলো ভাই কানে কানা ফুল মে খুঁজি তো বুঝি পারবো পারতা হয় গো তোমার শুনো শ্বশুর ঘরে কুনিয়া গনে শ্বশুর ঘরকু কুয়া গলি এটা হচ্ছে পহলা প শুনো এটা হচ্ছে সত্য যুগের কথা সত্য যুগে কানা হেতলা সত্য যুগরে বিষ্ণু বিহা হইতিলে লক্ষ্মী কে লক্ষ্মী কে জলন্ধর দত্ত বিহা হইতিলে বৃন্দাবতী সতী কে শিব বুঢ়া বিহা হইতিলে পার্বতী সতী কে হ্যাঁ হ্যাঁ পার্বতী গুটে সতী থিলি আচ্ছা পার্বতী সতী বলিকি তাঙ্কর সাথে শিবর সাথে যুদ্ধ কলে শিবকে মারি নি পারুথে কি হরে নি পারুথে ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଜଳନ୍ଧର ଦତ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତାକେ ମାରି ନି ପାରୁଥି ହରେ ନି ପାରୁ ସଗତି ମାଜି ସତୀଟା ଇ ଦୁରେ ମାଝି ସତୀ ବୋଲିକିରି ଜଳନ୍ଧର ଦତ୍ତ আর ଶିବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା দুহি দাসে দাসে করে দিনে এটা যুদ্ধ চালিছি ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି দেখানা হলা দুইটা মাঝি সতীটা হ্যাঁ হ্যাঁ କିଏ କାହାକେ ହରା ଜିତା ନାଇଁ ହେବା ଯୁଦ୍ଧ ଯେ 4-5 ଦିନ ତକ ଏନ୍ତା ବଢି ଗଲା যুদ্ধ ইয়াড় গহলি জুতি কেতনি কেতে 31 কোটি ଦେବତା ଚିନ୍ତା କଲେ না বলি ভাস্কুটি করে ଜଳନ୍ଧର ଦତ୍ତ ତ ଶିବ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ হ্যাঁ କିଏ କାହାକେ ହରା ଜିତା ନାଇଁ ହେବା নি হবা ଯଦି ବି କାଲେ କି ଯଦି ଜଳନ୍ଧର ଶିବ ଯଦି ହାରି ଯିବା হ্যাঁ ଆମର 33 କୋଟି ଦେବତାର ମୁହଁଟା ତଲକେ ହେଇପାର ମୁଁ ଟେକିର ବାଟ ନାଇଁ ଚାଲି ପାରୁନ ବୋଲେ আর ସବୁ ଦେବତା নে ମିଶିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାସକେ ଗଲେ এগো 33 কোটি দেবতা যেন ব্রহ্মাঙ্কর পাশ কে আইলে ব্রহ্মা কে কা বলি করি কইলে জলন্ধর দত্ত তো শিব যুদ্ধ করছন করুছন কে কাকে হরা জিতা নাই হেবা হ্যাঁ তুমি কিছু উপায় অটে কর আচ্ছা যেনতা কি জলন্ধর হারবার শিব যেন জিতবা কই ব্রহ্মা সে জায়গায় কা বলছন ব্রহ্মা বলে ইথির উপায় মোর পাখে নাই না হ্যাঁ তুমি বিষ্ণুঙ্কর পাসকে যাও বই কথা শুনগো নিশান বালা তে 33 কোটি দেবতা যেন ব্রহ্মা কে গরি আইলি কইলে কোতা যে ব্রহ্মা এলে ছা কথা কই নিমানতা করি নি পালে যে 33 কোটি দেবতা কে বিষ্ণুঙ্কর পাশ কে পড়েছন নাই হেলে কা করবে যদি বি 33 কোটি দেবতা বিষ্ণুঙ্কর পাশ কে আইলে বিষ্ণু কে কা বলে সেই কথা কা কইলে এই কথা কইলে সে কেমনি বিষ্ণু কা করছিলে সেই সময়রে বিষ্ণু তাঙ্গ লক্ষ্মী কে কুড়োড়ে ধরকে শুনে অনন্ত সজ্জা করে অনন্ত সজ্জা বলে কানা পাল কোটি পকে করি গে বস্তা বস্তা তোমাকে পালপটি বস্তা বইনি অনন্ত সজ্জা মানে অধা স্বর্গরে বিষ্ণু শুইতি অধা স্বর্গরে শুইছিলে হ্যাঁ আচ্ছা 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 বিষ্ণু বলে তুমি এথিলে কিছু চিন্তা নি করো তুম রাস্তারে তুমি যাও তার ব্যবস্থা আমি করমি ওই কথা রে শুনি আসি কাহার সাথ করকে কে কুমা গলা সেটা কহম গোটে পেরপেচিয়ান মাই কিনা ডেকে গো না সতা কানে বকি যোগো কাহার সাথ করকে কে কুমা যে সারা কহগো শুন যেলে 33 কোটি দেবতাকে বিষ্ণু বটে দিছন জলন্ধর দৈত্য তো শিব গাঁ সে মূর্ছারে যুদ্ধ করছে ভাবি নলে সে বরগদারে স্কুল আর যুদ্ধ করছন বলি যুদ্ধ করছে হ্যাঁ বিষ্ণু লক্ষ্মী কে তার কুলর ধরি গাঁ ই মূর্ছারে কি আছে মুরসার অছ বিষ্ণু সবু তো দেবতাকে বটে দিলে বটে দেলে আর বিষ্ণু ফের কাঁ করে জানি কা করে আর ওটি জলন্ধর ভেষ ধরি নে বলি এগো জলন্ধর আর তো শিব সে মুরসা যুদ্ধ করছন বিষ্ণু ফের ওটি জলন্ধর হেলে বিষ্ণু যেন জলন্ধর এজন ফের যুদ্ধ করি যাবার কাজি গে তাকর শ্বশুর ঘরে কুনুয়া যাবার লাগি যদি বি বিষ্ণু জলন্ধর ফের ধরিছন কে কে গলে এটা তাকর শ্বশুর ঘরকে বিষ্ণুঙ্ক শ্বশুর হচ্ছে কে জানিছ বরুণ রাজা রাজা তাঙ্কর বর্ষলা হচ্ছে জলন্ধর দৈত্য আচ্ছা তাঙ্কর ঘরকে সে মানে কুনুয়া গলা আনতা গলি যদি বি বিষ্ণু জলন্ধর ফের ধরি করে পৌঁছি যেছন বৃন্দাবতী ঘর ঘরকে বৃন্দাবতী যেতে দেখি দিলে জলন্ধর এটা আসলে বইলে সে ভাবুছেন যে মোর স্বামী এটা বলি সে নি জানবার তাহলে বিষ্ণু এটা রূপ বদলেছে বলি সে ভাবিকি তাকে উৎসত হয়েছি মোর স্বামী এটা শিব গাছ মারলে যে যুদ্ধরে ফিরি আইলে বলি সে উৎসত হচ্ছে সৎ হউছন তাকে আলতি বন্ধে ঘরকে বলি নি বলি যেতেবেলে আলতি ভরে করে ঘরকে ধরি নিয়ে যেছন বিষ্ণু বলে এটা আଜି মৌকা আছে বলে বৃন্দাবতীকে হরণ করে দিয়ে যেতেবেলে বৃন্দাবতীকে হরণ করেছন বৃন্দাবতী অসতী হয়ে গলে সতী হয়ে গেছে তারপরে শিব জলন্ধর দৈত্যকে মারি পারছে তারপরে এক শিব মৃত্যু যায় এটা বিষ্ণু তাকে শ্বশুর ঘরে কুনুয়া গলা আন্দা দিয়েছিলে আর তার বর্ষলার কন্যা সাহেব বিরতি করছিল বলে হরণ করে আচ্ছা
শ্বশুর ঘরকে কুনিয়া গনি বর্ষলার কোনিয়া সে পিরতি কোনি মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালি বলছিনি জি কার করব বিষ্ণু তার বর্ষলার কুনিয়াকে হরণ করিছেন হেইছে এটা একুরাট হেইছে শ্বশুর ঘরকে কুনিয়া গনি বর্ষলার কুনিয়া সঙ্গে পিরতি গনি যে মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালি বিষ্ণু যেহেতু হরণ করিছেন তার বর্ষলার কুনিয়াকে বিষ্ণু নিজা জন্ম করিছেন তাকর শালিকে তোর বুয়া দিনে গোটে কে কার শালিকে জন্ম করছিল বিষ্ণু জন্ম করিছেন তাকর শালিকে মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালি বিষ্ণু কা জন্ম করিছেন তাকো শালিকে হ্যাঁ বিষ্ণুଙ୍କ নাভিରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା বিষ্ণুଙ୍କ নাভির উপরে পদ্ম জন্ম হ্যাঁ পদ্মর তার অন্য নাম শ্যাମলী তার অন্য নাম শালি কা পুরাণ আছে ଅମର୍କ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି হ্যাঁ ଗୋଟେ ଗଛର 10ଟା ନାଁ ଅଛି আচ্ছা ଫୁଲର ବି 10ଟା ନାଁ ଅଛି হ্যাঁ ଫଳର ବି 10ଟା ନାଁ ଅଛି আচ্ছা ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ଯେନ୍ ପଦ୍ମଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାର ନାଁ ହଉଛି ଶାଲି হ্যাঁ ମୋର ଗର୍ଭ ଜନ୍ମିଲା ମୋର ଶାଲି মোর শালি ফের জন্ম করেছিল মোর বরখা দাদাকে বলছিনি যে হে মোর শালি জন্ম করেছে মোর বরখা দাদাকে বলছিনি ତତେ କିଏ ଡାକଲା ଗୋ তুই তোমর নি জানু বলে তুই তো জাগো ଆଗୋ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି ଯେନ୍ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା পদ্ম জন্ম হইতলা ସେଇ ପଦ୍ମରୁ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ও সেই পদ্মর চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্ম হইতলা ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ଶାଲି ଜନ୍ମ କଲା ମୋର ବଡ ଖାତ ତାକେ মোর বরখা দাদা তার জুড়ে ছি বলছিনি ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଡେ ଝିଅ কা কেনা ତାର ବଡ ଝିଅ ନାଁ ହଉଛି ରତି হ্যাঁ ସାନ୍ତାର ନାଁ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ রতি যদি বড় আর সরস্বতী যদি ছোট রতিকে কে বিয়া হইতলা କିଏ ବିହା ହେଲେ ମୋର କାଁ କଲା মুই কা বলছিনি বটটুকেল কে বিয়া হইছে মোর বড় ছিল আর তার সান্দিকে বিয়া হইছে মুই বলছিনি রতি পরে বড় সরস্বতী ছোট রতিকে কে বিয়া হইতলা বটটুকেল বটটুকেল কে ଆଗରୁ হ্যাঁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି কৃষ্ণঙ্কর গুটে পুଅ ছন ହଁ কৃষ্ণঙ্কর পুଅর না কেনা କାମ ଦେବ কাম তো বিয়া হইতলে কাকে ରତିକେ ବଟୁକେଲ আরে সেই কেরকিটাকে ছুয়াটাকে গো সরস্বতীকে କୃଷ୍ଣ ହେଟା ମୁଇଁ ଦିଆ তুমি ହେଇଛି ଦି ବାପ ତ ଅଞ୍ଜତିଆ ସରୁ 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 ହବାର କଥା ଦି ବାପ ତମେ ସରୁ ସରୁ ହେମୁ କି ମାମୁ ଭଞ୍ଜା ହେମୁ କି କକା ପୁରା ବାବା ବଡୁ ହେମୁ ଯେ ତୋର ଘରର ହାଡସଳି ଯିବା করে ମାଝି এই যে তোমার পুଅ যদি বটটুকেল কে আরিও হ্যাঁ। তাকর বড় পুଅ পরে বটটুকেল কে রতিকে বিয়া হলে আরে মানে সরস্বতী কে ଦି বাপ সরু সরু হবার কথা কিনি ହେଲା କିନି তোর উত্তর তোমারটা ইহাদে হেলা তুমি কা বলছিল হেতন লাগ মতে ধন্দা বলছিল কাজে এটা তো রাধা কৃষ্ণর কথা কো পদ্ম পুরাণে প্রমাণ দিছে তুমি কেনতা করে মতে ধন্দা বলছিল হেরা মক্সর ডায়লগ মারছি ভাল করে শুনবো যে বেকে পিনি তুলসী মালিব বলছে কার না গৌর পালিব বলছে আর বাপর কুনিয়া পোর শালি বলছে তোমার যদি কুনিয়া হইছে বলে তোমার পিলা কা বলবে শালি বলবে না একুরা ডায়লগ মেরে চন্দ্র মানে ফুল ডায়লগ নি মারে ହେଲା ତ হেলা